वेलकम टू अतिथि एकेडमी। आज तुम सहित गोटे इंपोर्टाट टॉपिक उपर डिस्कशन करी जोटा कि पर्टिकुलर 2026 जोटा कि ओपीएससी ओसीएस एग्जाम जोटा कि प्री एग्जाम तुम जून मास 7 तारिख में हवा जाऊँगी। ए टॉपिक उपरे वेरी इंपोर्टाट पॉइंट उपर डिस्कशन करी कहीं गोटे छोटे रिक्वेस्ट समस्त क्लास को शेष पर्यंत देखिए डेफिनेटली एक वीडियो धोरे तुम से बेनिफिट मिल जोटा कि लास्ट मोमेंट तुम दरकार। अच्छा, प्रथम क्वेश्चन हूँ जे साधारणतः गोटे पिला प्रिपेरेसन करे फेलुअर जो से होता है अनेक सारा कारण था निजर कारण सहित सोशल मीडिया कारण होता है ता सहित किसी आमर बैकग्राउंड बा आमर आटमोस्फियर कारण होता है। तुम देखि किसी दिन तले यूट्यूब जन टीचर मैंने 100% ग्यारंटी सहित कहते जे तुम एग्जाम जून मस हेनी अक्टोबर मस हम खाली गोटे क्वेश्चन पचार चाहिए तुम सहित जे सिविल सर्विस एग्जाम कौन आमर सप्तम षष्ठ सप्तम जमी एग्जाम देव 7th क्लास 8th क्लास से एग्जाम की तो गोटे स्टूडेंट को इटी डायरेक्टली डिमोटिवेट करा इटी गोटे स्टूडेंट को डायरेक्टली भूल रास्ता नवा जाऊँ। मोर कहवा कथा हूँ तो जेहेतु तुम मान 2 मास टाइम अच्छे गोटे स्टूडेंट को ए समय कौन कर प्रथम कथा सोशल मीडिया रू टोटाल दूरे रही अच्छे। सपोज तुम ए टीचर को बिलीव कर बस से टीचर को फॉलो कर से जी भी था किंतु ताकू आखि बुझिक फॉलो कर सी जमी तुमको से जगह पहुंचाऊ। द्वितीय कथा निजर जो प्लानिंग रखिच से प्लानिंग को केवे भी चेंज करनी। तुम जानी सपोज गोटे पेसेंट अच्छे ताकू जो ट्रिटमेंट दि जाऊे जो ट्रिटमेंटा सपोज आज गोटे टैबलेट दिगला 15 दिन पर आ गोटे नुआ टैबलेट तो केबे भी रोग भल हेनी किंतु जब से मेडिसिन टा कंटिन्यूअसली आम कंटिन्यू करुचे आम डेफिनेटली क्योर हो पार। ठीक से भाई आम जो प्लानिंग को फॉलो करुचे से प्लानिंग को ट्रस्ट करार अच्छे आ एंड पर्यंत जीवार अच्छे। दैट इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट मो तरफ ग्यारंटी देवी तुम एग्जाम जून मस किंतु 7 रे पारे किंबा आ गोटे सप्ताह किंबा 2 सप्ताह परिवर्तन हो पाए किंतु 100% जून मस हम तुम माइंडसेट तुम गोल तुम विजन एवरीथिंग को कंसंट्रेशन कर से जून मस को फोकस कर कहीं हाथ में समय बहुत कम अच्छे। तो एबे आसला प्रिपरेशन केमती करबा। नंबर 1 थियोरी कौन सी मुहूर्त एग्जाम हॉल को जीवा पर्यंत थियोरी को केबे भी हाथ छड़ा करियोनी कहीं गोटे मात्र प्रोसेस जी के थियोरी तुमको सक्सेस पहुंचेगा। द्वितीय पॉइंट होची मिनिमम 1000 एमसीक्यू फिर सब्जेक्ट वाइज पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हिस्ट्री करंट अफेयर एनवायरनमेंट आपको नहीं 1000 टा क्लियर अच्छे से 1000 टा कौन ना कंप्लीटली पीवाईक्यू प्लस अदर स्टेट पीसीएससी तुम पीवाईक्यू होगा दरकार और फाइनली तुमको मिनिमम 10टा मैक्सिमम 15टा फुल लेंथ टेस्ट देवार अच्छे। फुल लेंथ टेस्ट माने जे तुमको कंप्लीटली मिसिंग चैप्टर माने हिस्ट्री ज्योग्राफी जमती एग्जाम रे मिसिक रे आस्ता तो सही भली टेस्ट देवार अच्छे। तुमको इथे कौन देखिबार अच्छे टाइम मैनेजमेंट समय भितर मु करि पारुछ कि नहीं तो एटा देखिबार अच्छे। आ जतबे टेस्ट दउछ मोर गोटे रिक्वेस्ट हार्टली साधारणतः से टेस्ट को बिलीव करो जोटा कि ओपीएससी रो फॉर्मेट रे पचरा जाउछ। आम ओडिसा रे साधारणतः कौन हुए 70% प्रैक्टिस सेट दौथुवा टीचर माने इंस्टीट्यूट माने यूपीएससी रो क्वेश्चन पेपर तुमको दे थांते कहीं से टाई अप थाए से सब इंस्टीट्यूट मान सहित सो दैट से क्वेश्चन तुमको से प्रोवाइड करते। तो गोटे स्टूडेंट यूपीएससी रो पेपर ओपीएससी रो पेपर भितर तफात अच्छे। यूपीएससी तुमको डाटा बेसिस पचारे किंतु ओपीएससी एनालिटिकल क्वेश्चन को पचारे तो तुमको से ओपीएससी फॉर्मेट रे प्रिपेयर कर अच्छे और जोटी भी प्रिपेयर करूछ से फॉर्मेट रे जोटा कि आज ठारू मु तुमनकर गोटे टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर जो क्वेश्चन को मु निजे तैयारी करे मु निजे टाइप करे निजे क्वेश्चन रो 3 वर्ष रो ए देखे दोची 4 वर्ष रो क्वेश्चन पेपर
ପାଖରେ ରଖିକିରି ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କର। ତ ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ତ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଟେଷ୍ଟ ବନେଇବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖ କୋଉ ଫର୍ମାଟରେ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଓଡ଼ିଆ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଇଂଲିଶ ରହୁଛି, ଯେମିତି କିଛି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା ଲେନ୍ଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବ। ଦେଖିବ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖ, 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଲେନ୍ଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ପାଇବ ଆହୁରି ଲେନ୍ଦି। ଦେଖ 4ଟା ପଏଣ୍ଟ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବର ଦେଖ। ତ এইଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ, ପୁରା ହେଭି ଲେନ୍ଦି ଥିବ ପୁରା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ଥିବ, 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। କିଛି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଇବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଫର୍ମାଟ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ ପିଲେ, ଆମ ଓପିଏସସିରେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମ୍ୟାଚିଂ ବାଲା ପଚାରେ। ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ, ତୁମକୁ ମ୍ୟାଚିଂ ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଦିଆଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ବହୁତ ସାରା ଫର୍ମାଟରେ ସେଇଭଳି ଆସୁଛି। ମୋ କହିବା କଥା, ଯୋଉଠି ତୁମେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କର, ମୁଁ ସପୋଜ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲି, ସପୋଜ ଦରକାର 100 ମାର୍କର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ତୁମେ ତାକୁ 20 ବି ରଖିପାରିଲନି, ପୁରା ହେଭି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହାଇ ଲେବୁଲର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତା ଅର୍ଥ କଣ ଏଟା ଠିକ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଗୋଟେ ଲେବୁଲ ଥାଏ। 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ 20ରୁ 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା ଇଜି ଲେବୁଲ ଥିବ, ପୁରା ଇଜି। 40ରୁ 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ପାଇବ ମିଡିୟମ ଲେବୁଲର। ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲା ତୁମର 25ରୁ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇଏ ହଉଛି ପୁରା ହାଇ ଲେବୁଲ। ଏ ଲେବୁଲ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଓଲଟେଇ ଦେବି, ଇଜି 20ରୁ 25 କରି ପୁରା ହାଇ ଲେବୁଲ 40ରୁ 50, ତ ମତେ କିଏ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ? କେହି ବି ନାହିଁ। ତ ମନେ ରଖ ପିଲେ, ଆମ ମାନଙ୍କର ସ୍ପେସିଫିକ ଏରିଆ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଯେମିତି ପଭର୍ଟି ରହିଲା, ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରହିଲା, ଇକୋନୋମିରେ ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ୟୁପିଏସସି ଦେଖିବ ସେ ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତା ଉପରେ ଦେନା, ତାକୁ ଟିକେ ତୁମର ମନି ମାର୍କେଟ ହଉ, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ହଉ, ଆ ଉପରେ ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଓପିଏସସି ଫର୍ମାଟରେ ଦେବାର ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛ, ତ ନାଇଁ ଆମେ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଥ୍ରୁରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ୟାଚ୍ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ରାପିଡ ଫାୟାର ବ୍ୟାଚ୍, ଯୋଉଥିରେ 999ରେ ତୁମକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍, 1000ଟା ଏମସିକ୍ୟୁ, 1000 ଏମସିକ୍ୟୁ କୋଡ୍ ପାଇବ। GS1 କୁ ଯିବ, ଦେଖିବ 1000 ଏମସିକ୍ୟୁ ତୁମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ ହଉଛି, ଯୋଉଟାକି ରେଗୁଲାର ବେସିସରେ। ବ୍ରିଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ୍ 2026, ଯୋଉଟାକି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ୍ ଅପଲୋଡ ସରିଛି। ପୁରା ଏବେ ଯୋଉ ଫର୍ମାଟ ବତେଇଲି, ଆଉ ଯାହାର ଲାଇଭ ଡିସ୍କସନ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ କରେଇବି। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ପିଡିଏଫ ର ତମେ ଯୋଉ ଦେଖେଇଲି, এই ফরম্যাটটা দেখো, এই যে দেখাগলা, এউটু তুমি দেখো। সপোজ ମୁଁ এই ଭିଡିଓକୁ ତମେ ପଜ୍ କରିବ, କିଛି ସମୟ ପଢିବ, ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଧର ଭିଡିଓକୁ ପଜ୍ କର, କିଛି ସମୟ ପଢିଲ, ଭିଡିଓକୁ ପଜ୍ କଲ, କିଛି ସମୟ ପଢିଲ, ଦେଖ ତମେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ। ଏଉଠୁ ତମେ ଜାଣିପାରିବ କୋଉ ଭଳି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ତମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, କୋଉ ଭଳି ତମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଉଛି। এটা ତୁମ ଦ୍ୱାରା ମାନେ এই ଯୋଉ ଫର୍ମାଟଟା ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ ହବ କି ନାହିଁ, ନିଜେ ଆଗ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଢ এই ଭିଡିଓ ଥ୍ରୁରେ। ଯଦି କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିଲା ନାଇଁ ଏ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବେନିଫିଟ ପାଇପାରିବି, ଦେନ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯିବ, ଡାଉନଲୋଡ କରିବ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନ, ତାପରେ ଜଏନ୍ କରିବ। ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପର ଲିଙ୍କ ଅଛି, ସେ ଥ୍ରୁରେ ଜଏନ୍ କରିବ। ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲ୍ କରିପାରିବ 9937953590ରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡିଓ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଲି ଆଣିବି, ଯୋଉଟା କି ଓପିଏସସି ର 4ଟି ନୂଆ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆଡ୍ ହେଇଛି ଏକ୍ସାମ୍ରେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ପ୍ୟାଟର୍ନ। ସେ ଯୋଉ 4ଟି ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆଡ୍ ହେଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆସନ୍ତା କାଲି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡିଓ ଆଣିବି। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ, ଡେଫିନେଟଲି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ସହିତ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯିବ, ଡାଉନଲୋଡ କରିବ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆପ୍ଲିକେସନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।